Good morning, my friends. In this video, I'm going to be explaining your activities for today. Buenos días, amigos. En este video, les voy a explicar nuestras actividades para hoy. So, before we get started, something a little bit different for this morning is we are going to be having morning meeting as a community, both with our friends that are in school and with you all. So at 8:50, please click on this link so we can say good morning to each other. It's going to be pretty quick. But then after that, you can come back to watch this video. If you want, you can pause it, come to morning meeting, or begin your activities for the day. Entonces, algo un poquito diferente para hoy es, hoy día sí vamos a tener una reunión de la mañana juntos. Va a ser un poquito corto, pero va a ser un tiempo en cuanto nos podemos ver todos juntos. Entonces, a las 8:50, por favor, entren para podernos ver a nuestros amigos que están en la escuela y también a nosotros que estamos aprendiendo en casa. Y después pueden volver para completar las actividades que les voy a explicar ahorita. So your very first activity is a math activity. La primera actividad es una actividad de matemáticas. Van a hacer clic en matemáticas. You're going to click on math. And what you're going to do is you're going to look at the image and then you're going to fill in the place value chart with the pencil or with your keyboard. Entonces, la primera cosa que van a hacer es van a mirar la imagen y van a contar cuántas decenas y unidades hay para poder llenar la tabla de valor posicional. Pueden usar el lápiz o su teclado. La segunda cosa que van a hacer, the next thing you're going to do is you're going to use your finger, okay, to move the coins in order to form in order to represent the tens and ones that you have on your place value chart and that this image is representing. Entonces, lo que van a hacer después es van a usar su dedo para mover las monedas y para representar las decenas y las unidades. Now, I do want to remind you that one dime is worth 10 cents. Okay, so it's almost like a stick, like a group of 10. And one penny is equal to 1 cent. So it's almost like one loose one. Entonces les quería recordar que un dime es igual a una decena porque el valor es 10 centavos y un penny el valor es 1 centavo y es como uno suelto, como una unidad. Ok, entonces están usando las monedas para representar las decenas y las unidades. Aquí hay un ejemplo. Here's an example. So I have one stick and five ones, right? 110 and 5 ones. Tengo aquí una decena y 5 unidades. So I wrote 1 under my tens column and 5 under my ones column. Escribí 1 debajo de las decenas y 5 debajo de las unidades. Once I finished filling in my place value chart, I moved my coins. I used 1 dime to represent my 10 over here, and then 5 pennies to represent my 5 ones. Usé un dime para representar la una decena y 5 pennies para representar mis 5 unidades, ¿ok? Cuando terminen van a hacer clic en la palomita y creo que tienen aquí 6 preguntas. So when you're done, you may click on the check mark and you do have 6 questions here in all. Cuando terminen eso, van a tener una actividad de escritura. When you're done, you do have a writing activity. And yesterday, we actually celebrate Earth Day. And so what you're going to do for writing today is you're actually going to write one way that you're going to help keep the earth or get the earth healthy, okay? Lo que van a hacer para la escritura es van a escribir una manera que van a ayudar a mantener a la tierra saludable. Entonces van a hacer clic en escritura. Whoops, you're going to click on writing. Let me go back. Sorry, I went a little fast. Okay. You're going to need your notebook and a pencil. Vas a necesitar tu cuaderno y un lápiz y también crayolas o marcadores. You may also need crayons and markers if you decide to color in your picture. And what you're going to do first is you're going to click on this image over here. And it's going to look like this. La primera cosa que van a hacer es van a hacer clic en esta imagen de acá. Y se va a mirar así. Y van a hacer clic en la imagen y les va a llevar a un video de YouTube para mostrarles cómo dibujar este dibujo de la Tierra. So you're going to click on this image, and when you do, it's going to take you to a YouTube video, and it's going to show you how to draw this picture for Earth Day.
Una vez que dibujen su dibujo, van a escribir. Y recuerden que tienen que escribir por lo menos una manera que pueden ayudar. No piensen en el libro que leímos ayer, ¿verdad? Hablamos de reciclar, de usar poquita agua, de apagar la luz, ¿verdad? Todas esas diferentes cosas que pueden ayudar a la tierra. Y entonces van a escribir una cosa que van a hacer. Pueden escribir en inglés o en español, pero les puse esta oración de aquí en inglés que dice, I can help the earth, y van a completarla. No tienen que escribir en inglés, esto es solamente una opción. So, once you're done drawing your picture, you're going to tell one way that you're going to help the earth. So if we think about yesterday's class, we talked a little bit after reading the book about Mrs. Fox's class and how they go green, we talked a little bit about some ways that we can help the earth. And so we talked about using minimal water, turning off the light, recycling, maybe you take not taking, but riding your bike rather than using your car, right? Taking cloth bags rather than using plastic bags, all of those different things, right? So you're going to think about one thing that you're going to do, and then you're going to write it here. Now, you don't have to write in English. You may write in Spanish, but I put the sentence starter here in English. I can help the earth, and then you're going to complete it. Once you're done, you're going to take a picture of your work. Una vez que termines de escribir, vas a tomar una foto de tu trabajo y van a usar también, perdón, no les puse aquí, van a usar el micrófono para leer su cuento. You're also going to use a mic to read your story. Y después pueden hacer clic en la palomita, and then you can click on the check mark. The last thing you have is PE. La última cosa que tienen es educación física. Tienen solamente un video. You only have one video. But that is all for today. I will see you this morning, and then I will definitely see you at 12 again for class. But thank you for all your hard work in advance. Nos vemos esta mañana a las 8:50 para nuestra junta. Y después nos vemos a las 12 para las lecciones que tenemos para el día. Pero de adelantado, gracias por todo su trabajo y nos vemos pronto. Adiós, amigos. Goodbye, my friends.